Ek wil net gou vinnig 'n oomblik spandeer aan hierdie. These are the graphs of this. Ek het dit nou eintlik verkeerd omgeskryf. Nee, ek het hulle reg omgeskryf. Hierdie ene het snelheid teenoor krag. So in other words, if you increase the force that you are exerting on an object, then the acceleration will increase as well. We said yesterday, remember, think about this practically, né? As jy 'n gewigstootbal stoot en jy stoot hom harder as wat jy hom die eerste keer gegooi het, dan gaan hy mos verder val omdat aan die begin het hy 'n groter versnelling gehad. Okay? Then this is the opposite of that. So do you see it's A versus 1 over M? Okay, met ander woorde, hoe groter die massa word, hoe kleiner word die versnelling. So if you have a certain amount of force that you can push a, noem is dit shot put? Né? Die bal. Goed, waarmee jy hom kan gooi. En die een bal weeg 8 kg en die ander een weeg 5 kg, dan gaan die ene wat 5 kg geweeg het jou hand verlaat met 'n groter versnelling. Okay? Because you're still exerting the same force, but the mass is smaller. So, hoe groter die massa is, hoe kleiner gaan die versnelling wees. So both of these two graphs relate to this. En wat baie belangrik is hierdie. Highlight it. As ons besig is met 'n versnelling teenoor krag grafiek, dan gaan die gradiënt van hom 1 op m wees. And if you're busy with acceleration versus 1 over mass, then the gradient of that will give you F net. Goed. Dit is ook belangrik om vir julle te sê, ons gaan nie somme doen waar die krag die heeltyd verander nie. Okay, so ons gaan een scenario hê waar hy 'n sekere wrywing het, waar hy teen 'n sekere krag getrek word teen 'n sekere slope. And then you do your calculations. And then maybe in the next calculation they'll add another force, but it's not going to be a varying force that you have to take into account. Behalwe dalk in die volgende som. Okay. So, now we're going to go through a few examples. Hulle sê vir ons, hierdie is nou die eerste voorbeeld op bladsy 82. Horizontal. Okay, horisontale kragte werk op dieselfde rigting en op 'n voorwerp wat op 'n horisontale vlak rus. So we're not working at an angle and this isn't on an incline. Ons begin met die basics. Twee kragte F1 en F2 werk op die krat soos aangedui. Die oppervlakte is wrywingloos. We're going to talk about friction again later or add that into our equation. Determine the net force exerted on the crate. Okay, goed. So, netto krag het ons twee verskillende maniere om uit te werk. Die een is die definisie van Newton se tweede gravitasiewet. Okay, where we say mass times acceleration. The other thing is in the definition of net force. Die definisie van 'n netto krag is die vektorsom van al die kragte. Do you guys remember that? It's the vector sum of all the forces. So F net is equal to the sum of all the forces acting in on an object. Okay. Nou in hierdie geval wys hulle vir jou daar's ons krag 1 en krag 2. Horizontally, so now we're working on this axis. Het ons daai twee kragte gaan insit. Sien julle hulle werk op dieselfde rigting in. Okay, so get into the habit of assigning a direction as positive. So I'm assigning to the right as positive. Stem julle saam dat as hierdie nie 'n wrywinglose oppervlak was nie, was hier nog 'n krag by. Right? Because both of those forces are to the right, so then friction would have had to be to the left. But in this case, it's a frictionless surface, so we're not worried about that now. Okay, goed. So ek het nou gesê, ek kies na regs as positief, as ek horisontaal kyk. In other words, both of these crates will have a positive, both of these crates. Both of these forces will have a positive sign. Want sien julle, ek het na regs gekies as positief, F1 is na regs en F2 is na regs. Met ander woorde, dis twee mense wat saam aan 'n krat stoot, so the sum of their two forces will be the net force. Okay, en as ons die groottes van daai geweet het, kon ons sê nou maar nou die versnelling gaan uitwerk. But when we're looking vertically, this box is moving to the right, which we chose as positive. It's just moving to the right. So that means that these two forces
have to cancel out one another. So in one calculation, we have two different things happening. On the x-axis, op die horisontale vlak, is dit ewewig of netto krag? So, op die x-as. Sien julle daar's 'n netto krag, né? It's not going to be equal to 0. Let's say the one person was pushing this box with 100 Newton and the other one was pushing it with 80 Newton, then the net force would have been 180 Newton to the right. So this box is going to accelerate, né? Hy het 'n netto krag, met ander woorde hy gaan versnel. Maar in hierdie as, op die eie as, op die vertikaal, het ek net gewig en normaal krag. And those two will be equal in magnitude. So in die geval het ons nou gegaan en ons het opwaarts gekies as positief. Yeah, I chose upwards as positive. Okay? Well, uiteindelik afwaarts as positief gekies. Kom ons bly maar by hulle sin. They chose downwards as positive, meaning that FG will have a positive sign, but Fn is in the opposite direction, so it will have a negative sign. And those two will add up to 0. Hoekom? Want hy versnel glad nie in daai as nie, hy versnel net in die x-as. And that's where we get this from, which you guys have seen, né? And so ene is Fg mos gelyk aan Fn. Okay. Now we have two horizontal forces acting in the opposite direction on a stationary object. The two forces act on a crate on a frictionless surface as shown in the diagram. Calculate the net force. Okay. Weer eens kom ons doen sommer hierdie ene eerste. Vertically, nothing is going to happen, né? Niks gaan gebeur met hierdie krag nie. So met ander woorde, ek kan nou sê, daai ene, hulle het weer afwaarts as positief gekies. This one will be positive. If we pick downwards, it's positive. This one will be negative. And those two added together will give me 0. So kom ons sê die gewig van hierdie krat was 50 Newton, dan gaan sy normaal krag ook 50 Newton wees, maar in die teenoorgestelde rigting. So those two forces will cancel out one another. This crate is not going to accelerate in the vertical axis. But when we're looking horizontally, they picked to the right as positive. Okay? So sien julle krag F1 is na regs. So this one will have a positive sign. And F2 is to the left. So that will have a negative sign. Okay. Hierdie gaan makliker word as ons begin getalle ook bysit vir julle. Nommer 3. 'n Krag werk teen 'n hoek op 'n voorwerp wat op 'n horisontale vlak rus. Wanneer 'n krag teen 'n hoek op 'n voorwerp inwerk, bereken ons komponente van die krag loodreg en parallel aan die bewegingsrigting. So it looks like this. Okay. Remember I told you guys, when we are drawing the free body diagram, I would rather you leave this one out and draw those two. And you're going to see why now. Okay, ek dink dit is op die volgende slide, maar ek wil nou alles saam op een slide hê. So let's do vertically first. Gaan hy vertikaal in ewewig wees? Stem julle saam, hy moet in ewewig wees. Okay? Ek moet net kyk dat my goeders konstant bly met hulle. So vertically, they picked downwards as positive. Okay? Wat gaan die teken van die normaalkrag dan wees? What will the sign of the normal force be if we picked downwards as positive? Negative. Sien julle dit? Wat gaan die teken van die y-komponent van die toegepaste krag wees van F1? Also negative. And then Fg will be positive. And all of that will add up to 0. How do I know it will add up to 0? Because m times a gives you this. F net is mos gelyk aan m al a. And this box isn't even moving in that direction, wat nog van versnel. So in other words, it will be m times 0, which is 0. Okay, so ons het hierdie al uitgewerk. Beteken Fn plus F1i gaan gelyk wees aan Fg. Equal in size, but in opposite directions. En dan het ons mos gegaan en ons het die normaalkrag van die onderwerp maak om ons te help met wrijving. Okay, so that's the one thing we're looking at. But now let's look at the other axis.
hier. Okay. Sien julle, ek werk eintlik glad nie met F1 nie. I'm only using F1 to get its two components, but I'm not going to use F1 as is in any calculation. Die oomblik as jy gegaan het en jy het F1 gaan omset in sy X en sy Y komponent, dan gaan stel jy hom nêrens verder weer in nie, want jy werk nou van hier af met sy twee komponente. So let's pick to the right as positive. Then horizontally, we'll have positive F1X, en ek 'n ander kleur pen kry. The X component of force 1 minus force 2. Want sien julle, hierdie ene is na links, so hy moet negatief wees, en daai ene is na regs, so hy moet positief wees. En dit saam gaan gelyk wees aan massa maal versnelling. Okay. Ek skiep oor nommer 3, want hy is ook 'n krag op 'n plat vlak. Hy het net hy word net afwaarts gedruk in plaas van opwaarts getrek. Okay. Now an object rests on a slope and does not move. Okay, so hy beweeg nie. Daar's net gravitasie en wrywing op hierdie ene. We go and we divide gravitation into its two components. Sorry, die skets gaan nou nie great lyk nie. En stem julle saam, dan gaan ons sê daar's twee kragte wat in equilibrium is, of op twee van die asse is hy in equilibrium. Op die een as is Fg loodreg gelyk aan die F normaalkrag. There. Remember, this thing is at rest. So in other words, it's in equilibrium. So al sy asse moet in equilibrium wees. En op die ander as, of op die ander vlak, gaan ons sê hier's wrywing, wat in die teenoorgestelde rigting is. Opposite direction, so the signs will differ, but equal in magnitude.